Kutui bukuk sungjotono lamsongo ani YouTube channel o tinini ani recipe hingkhai fulkopi kosoi tai alu ruwai mix gari songmani mui songmani hingkhe first ang o jagao badam kisa rekha fulkopi songna naima jagao hingkhe o jaga moso kwthang kisa rekha hingkhe som rok sotui rok tai mosla rok jeera rok donia rok jotono ang o jaga add khai rinai hingkhe bono kaham khai ang tabuk mix khainai hingkhe oro piyaj kisa munkha hingkhe badam rok munkha hingkhe o jaga o ang mui bahan khiklai rinai first o fulkopi khiklai rekha ang hingkhe bono kaham khai ang mosla bai sabulnai bono 2 minute 3 minute ro ang bono koroi sabulnai hingkhe last o jaga o ang kosoi bai alu mix khai rinai fulkopi baksa hingkhe o jaga o ang kholobui tonnai 10 minute rok ni bagoi hingkhe 10 minute pore naimani hingkhe ang bono taioisa ang kolnai bono sabulnai hingkhe mui bahan ongyakho hingkhe tai kisa tonna nango hingkhe bono ang tai 10 minute ro bono ang kholobui songnai ang bono hingkhe 10 minute pore ang taioisa naimani hingkhe mui bahan kisa mojikha hingkhe tabuk o jaga o ang butui kisa add khai rinai norong mate butui ridi hingkhe fulkopi jehetu ang butui kisa kom rekha hingkhe tabuk donia pata aro kisa rina hinui chini bari holna thangui tongo hingkhe ang koyekta oroni phui nanai donia hingkhe obo donia belai torui thangkha chini obo hingkhe obo joto phui nabainai ang besi kisi sano rinai hingkhe ang phui baikha eko asuk sano rinai ang obo kaham khe ang suwui mui tuburi sinai hingkhe mui saka hingkhe wngkha butui ro hingkhe o jaga o ang donia pata add khai rinai eko wngkha hingkhe obo ang kari sinai ani mui munbaikha tei 5 minute kholopmani pore ang bono kari sinai hingkhe 5 minute pore ang taioisa bono kholobui naikha hingkhe wngkha bono sabului ang kari sinai hingkhe ani recipe chajakha hingkhe please subscribe khai.